Good evening, viewers. Opening on Sop Kibiaji Shamla Kobode. Welcome, Kuriasi. Kobor Shuruna Kuragidule. Ekta request Kurule Mondeado. Gondole, Yede Ekta Pai, Kulaganam. Liam Sering Kuinasi. Taidule Arunachal Pradesh Prasi. Taigidule, Yede Gari Ekta Brado. Mari di Shikno Quasi. It is specially Pasighat Kuina Daga area. Taiginega Marigina, Garitule, Polagina Sevina, General Paese. আৰু তাই দুলি দেখ কারণে ট্রিটমেন্ট লৈ আছে বিনা খবৰ পাই না থাকা হিচাপে আপোনালোকে খবৰ কৰি আছে আৰু ইটো ওপৰলে তাক লগা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স কান ৰলে আমানকে পাৰ্সোনালি কন্টাক্ট কৰি না এইটো মামলা পৰে যদি আমান পৰা কিবা কিবি ফাইনান্সিয়ালি অলপ মদত কৰিব পাৰিলে তো তাহান লগা ওপৰত বেছি ডাঙৰ একটা আশিস হ'ব গইনা তাহান পৰা কোৱা হিচাপে আপোনালোকে খবৰ কৰি আছে আৰু ইটো ওপৰলে ভিউয়াৰ্স কান মই নিজৰ ভিতৰত পাৰ্সোনালি ইটো মামলা ওপৰলে খবৰ কৰিছে আৰু খবৰ লৈছে আৰু ইটো ওপৰ এতিয়া ইটো যোনটো লিয়াম গইনা ব্ৰাদাৰ আছে তাইটো ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ ট্ৰিটমেন্ট লৈ আছে গইনা খবৰ পাই আছে এই ধৰণে ভিউয়ার্স কান বেছি কথা না গইনা আপুনি যদি কোনবা মানুহে কন্ট্রিবিউট কৰিলে মন যায় তাকিনা আছে গুলি 1 টাকা 2 টাকা 10 টাকা 20 টাকা কিমান হ'ব ইটো আপুনি স্ক্যানার যোনটো আপুনি ডিসপ্লেতে চাই আছে নলি বি আপুনি যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দেখি আছে তাত আপুনি যাইনা কন্ট্রিবিউট কৰিব পাৰিব গইনা ভিউয়ার্স কান সব কিবি যদি একটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি দি আছে Assam Rifles আৰু Indian Army kanpra Manipur Police logode miligina আৰু CRPF kan logode miligina ule duita UNLF laga cadres kan ke dhurigina tai kan laga hatra ekta .303 rifle ekta single barrel rifle duita country made single barrel rifles আৰু ekta 81mm mortar dole country made to tinta improvised explosive devices kan ammunitions kan aru warlike stores kan dule tai kan laga hatprat recover kuribole parise bina janolai pai ase edu duijon cadres kun ke tahan pra giraftar kurise tai kan ke dule tahan pra giraftar kurne te Manipur police laga custody de ase bina khobor ai daga dule apni kan sob ke bi janai di ase Reliance Industries Limited laga chairman Mukesh Ambani pradule 50,000 crore puisa do next 5 years laga majudule Assam de daibra invest kuribo gina janole paise aru idu daibra especially pasta sectors khante focus kurise gina khobor paise idu daibra inega khobor kura dili to Assam Advantage 2.0 summit tule kundu ita hoi ase idu de daibra kotha kuri thaka ame idu declare kurise tai kan lagi tu expansion plans laga hisapte Reliance pradule ekta AI ready data center to Assam te banaula ase kundu pravle state laga digital infrastructure ke bi badawa dibo aru idu podule company prado duita biogas gas units tule idu kuribo aru ekta mega food park tule agricultural output khan ke aru bi highlight kuribol nimite banabola ase kina ko ase aru Reliance pradule tai khan laga juntu retail presence ase Assam laga bitore idu ke double kuribol ase kundu dile dia 400 stores thaga do ita hanra 800 stores tule ahi taka 5 sal laga majode kuri dibo kina bi hanra itu announce kurise aru khali iman ekla nohi kina yede 5 sal laga majode 7-star Oberoi hotel dule Assam laga bhitore itu hanra kuri dibo kina bi tabra kuse aru itu brahi ule 10,000 employment opportunities kanto state laga bhitore hobo kina bi yede ule kuntu Reliance laga chairman Mukesh Ambani Braule Advantage Assam 2.0 de guina thaka hisapte apni sob ke bi khobor kori ase Assam Police Khan Pradule border security laga juntu ekta strong action luina yede Bangladeshi khan to bishi India laga bidore especially Assam bra ai daga piche da hamro khobor khan pa bise ta hamro operation khan kuri gina bole duita maigi khan to kuntu Bangladeshi laga ase gina ko ase ta khan ke dule thuruli se gina khobor pai ase yede bila Assam laga Sri Bhumi Police Khan Pradule idu duita magi khan ke India laga bitore illegally khushi thaga homete thuruli se gina janala pai ase idu arrest hoina thaga magi khan laga naam to Tasfia Rahman Tuba aru alag ektala Anfatul Ohi ase gina khobor pai ase fake laga Superintendent of Police Dr. Pritpal Kaur pra lead kurina bole yede fake district laga bitore UPSC NPSC aru alag departmental exams khan loga dibole regular free coaching to the handra kuri ase yede ule ESE Balong Pom aru statistic aru evaluation department officer MS Vesol Dolobra bi ule hanpra ekilogode kurigna ase yede ule SP laga hisapte idu classes kan ule joint collaboration junto CPO CSU aru district administration aru police khanpra kura laga ase kina khobor ase aru idule pujir 6:30 pra 10:30 am tak thake kina bi khobor pai ase students kan dule free notes aru study materials kan pai kundu paile coaching laga program kan do equal opportunity for all laga theme bitore huwa laga ase kina bi khobor pai ase
aru itu initiative tula asol do kun students khan do jodi tahan private coaching kan afford kura na para kan karne tahan kitu modot kuribole nimidi ase kuina cover pai ase aru aji tak laga report laga hisab te 41 students khan tule itu free coaching laga te enrollment hoigina ase aru alag manu khan bi ahi taka moina te join kuribole ase kuina cover pai ase kuina viewers khan sof ke bi janai di ase. That's it everyone. Thank you so much for watching the video.